Siya din daw. Birthday naman niya eh. Tignan mo isa na inggit oh. Uy, kawawa naman yan. Bakit para malungkot yan? Ano ba naman yan? Ito yung matsura niya. Bait-bait nun eh, no? Danda-danda nun eh. Ito naman isa. Uy, nainggit na yun. Nainggit naman yun. Tingnan mo naman dati oh. Ano ba naman? Hoy! Choco, ano yan? Inaaway si mami. Ano ba yan? Baby talaga yun. Yan yung pinaka-baby eh. Ano ba na yung bastos? Ano yung mami? Nainggit ikaw? Daddy Max, nainggit ikaw? Nainggit, oh, talaga nainggit ikaw? Daddy Max, nainggit ikaw? Oh, nainggit talaga yun, Daddy Max. Oh, nainggit. Ah. Hoy, chocolate. Chocolate. Kiss na. Kiss. Daddy, chocolate. Kiss naman na. Kiss. Oh, kiss.